خصم فارقنا يتقدم والعالم عنه يتكلم قولوا معايا الفوز وعنده ورايا فوز اليوم هو الغاية. asalaamaaleykum ñu ngi nii ci stade capital ñi ñëw doon xool sunu Mourabitoun yi di war a préparer seen CAN donc dañuy ñëw xool sunu supporters yi ñëw doon seetaan ñu laaj leen seen xalaat ak nu ñu gisee sunu préparation Mourabitoun yi fii sunu CAN bi ñuy dem fii ci fan yu néew incha allah bisimilah. asalaamaaleykum خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالكم؟ ما شاء الله. اسمكم شنو؟ ديدي أحمد طالب. ديدي مرحبا ديدي. أو أنتم اليوم جايين اللي تخرجوا Mourabitoun اللي جالسين ينشروا CAN إن شاء الله أو أنتم شو خممتوا لي له؟ جينا نشجعوا المرابطون نحفزوهم على قضيه مشاركتهم في الكان ومعاهم في مصر ومعاهم في اي وقت نجوا مشجعينهم دائما حافزونهم ان شاء الله انهم يشتغلوا اكثر لان ايجابيه اكثر في النتيجه ان شاء الله في المستقبل العاجل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا خويا donc bu ñu jógee ci kii dañuy yëga ji xaw yëg tuuti ci kaw ñu xool suñu yeneen naat ñeneen fi ñëw yeneen supporters yi ñu xool leen ñoom lan mooy seen xalaat ci bis bi tey lan mooy seen xalaat ci nu ñu gisee suñu Mourabitoun ñi di war a dem ci CAN bi préparé ji ñoo ngi nii ñëw toog ak suñu mbokk supporter bi ñëw tey doon xool waa Mourabitoun ñi di préparé seen CAN bi dañ koy jox mu wax xalaatam ak lu mu gisee seen préparation bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. le nom c'est quoi tur bi. tur bi Sanoun maa ngi tudd Sanoun Diawara. waaw Sanoun Diawara tey noo gisee sunu équipe bi seen préparation ak loo gis ñoom waroon ko mën a indil si CAN bi. alhamdulilah dara dañuy ñëfe rek. incha allahu rabbi les entraînements ils sont bien dans les entraînements ils sont là et tout le monde a répondu correctement aux entraînements alhamdulilah. Et les supporters aussi sont là derrière, ils sont en train de les encourager. La manière qu'ils sont là, la manière qu'ils ont commencé dans les éliminatoires, s'ils arrivent à continuer comme ça, Inch'Allah Rabbi, on peut en sortir avec quelque chose. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. S'ils continuent à les manières qu'ils ont joué en coupe dans les éliminatoires, s'ils continuent comme ça avec les entraîneurs, qu'ils respectent les entraîneurs, ce qu'ils leur donnent comme le conseil, Inch'Allah Rabbi, on va sortir avec quelque chose, Inch'Allah Rabbi. Bien vrai, c'est notre première fois d'aller, mais la première fois peut apporter beaucoup de choses. Ouais, les gens qui sont les joueurs qui sont là-bas, ils ne sont pas plus meilleurs qu'eux. C'est des hommes tout à fait comme eux. Inch'Allah Rabbi, on est derrière eux, on va les supporter jusqu'au bout. Inch'Allah Rabbi. Allez, vive Mourabitoun, vive Mourabitoun. donc vive Mourabitoun comme Diawara dama ko waxee rek. waaw gis nañu dégg nga lu mu wax dégg nee na sunu première fois moo ñuy dem te yaakaar nañu tamit sunu ndaw yi ñu yor bu ñu yeggee incha allah daañu bégal daañu indil fierté di indil tamit lu ñu soxla muy coupe bi nga xamante ni daanaka mooy coupe d'Afrique. waaw ñu xam naa ne dañuy ñëw bu jógee fii di ko jaajëfal rek ñu xool beneen supporter xool moom lu mu gisee entraînement bi ak xalam moo ci xalaatam. waaw salaamaaleykum. tur bi lan la. C'est Amadou Diop. Amadou Diop. Diop Djiba. Waaw monsieur Diop noo leen gisee tey entraînement Mourabitoun bi tey. Oui, l'entraînement ça se passe bien. Vous voyez hein, qu'il y a du physique ici et il y a aussi du rythme. Donc on voit bien que les entraînements sont améliorés et puis on a de l'espoir. Donc c'est un très bon entraînement. On voit tout ici, on voit la technique, on voit le physique, on voit vraiment la rigueur et l'envie de gagner. Donc ça se voit qu'on ne va pas en Coupe d'Afrique comme des touristes. Bon, on va pour gagner quelque chose. Voilà, voilà ce que je vois aujourd'hui. C'est une équipe qui est compétitive et qui va en Égypte pour essayer de remporter quelque chose pour son peuple. Voilà ce que cet entraînement-là montre aujourd'hui. ok monsieur Diop daanaka bu ñu tënkee li nga wax rek maanaam équipe bi pare na am nañu yaakaar ci ñoom tamit buñ tey jii bu ñu yeggee dinañu bégal dinañu indil li nga xamante ni moom moo ñu soxla mooy coupe bi ndax soo xoolee xale yi rek nu ñu mel nga xam ne ñii pare nañu entraînement bi pare na et tout xale yi pare nañu macha allah donc yow sa xalaat mooy que yow yaakaar nga sa ak ñoom ak seen keet lay kàttan bu ñu demee daanu indil suñu coupe. Oui, c'est clair, ça se voit très bien que c'est pas une équipe touriste comme tout le monde le passe. On n'est jamais allé en Coupe d'Afrique, c'est vrai. C'est la première participation. Mais on n'y va pas pour juste aller et revenir. On va pour gagner quelque chose. Je ne dirais pas qu'on va gagner la coupe. Je ne dirais pas aussi qu'on va aller en coupe. Mais on va quand même pour gagner quelque chose. Ce peuple, tout le monde, hein, ici, tout le monde, tous ceux qui sont là, on attend quelque chose de cette équipe. Et il faut qu'on trouve quelque chose. On va au moins passer au premier tour et essayer de faire les quarts de finale. On va quand même aller pour avoir quelque chose. On n'y va pas pour observer les joueurs, les stars et revenir. Non.
Parce qu'ici, tout le monde, hein, nous tous, nous partons. On va aller supporter l'équipe et on revient. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, et on revient pour gagner. On va Inch'Allah. aller avec Ok, monsieur Diop, merci Ok, beaucoup. merci à vous aussi. Ok, bonne chance à notre équipe Mourabitoun. Merci. Assalamu alaikum, khoya. عليك السلام ورحمة الله. اسمكم شنو؟ إيجا والصيدو. ايدو سيدو. مرحبا ايدو، مرحبا بك مولي. انتم يوم جايين باستاد اللي تخرجوا مرابطون. والله جاي نخلصوا تدريبات المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية 2019. أكثريتهم جاية من الأحياء الشعبية، جاية من ترهات تراب مات. والحمد لله الحمد لله في الآونة الأخيرة قدروا أنهم يجوا من ذيك يجوا من بعيد، يوصلوا لمرحلة ما شاء الله كبيرة، مرحلة بعيدة مات. وقد ما لعبوا نتفهموهم نتقبلونهم كل شيء، راجين لهم التوفيق، راجين لهم أنهم يمثلون تمثيل جيد، لأنهم أول مرة يطلعوا كأس الإفريقية. هم دي زيكيب اللي لهم ما شاء الله دي زاني يطلعوا وياخذون البريمير تور، وفهم اللي يقبل كاع لا كومبيتيسيون ويجي ياخذ بريمير تور. معناها نحن عندنا فريق ماشي في اول مره، قد ما عدل احنا مشجعينه، وقد ما عدل نحن متقبلينه. الراجين بعد نحن عنه لا يعدلون تمثيل مشرف، اذا ما قدوا بعد يبعدوا في البطوله ياخذون من بريمير تور ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك خويا. ان شاء الله نقيسوا شنو قالوا، نقيسوا ايجيبت ان شاء الله، المصر يجيبونا باتين ديال كاس افريقيا قلت انت ان شاء الله وربي. ان شاء الله. مرحبا بك بخير. السلام عليكم خويا، شحالكم؟ وعليكم السلام. اسمكم اسمك؟ مولاي والحسن. مولاي حسن. مولاي حسن، انتم يوم جاي اللي تخرجوا المرابطون؟ والله جايين نخرصهم يبدوا انهم بعد افضل حالاتهم ان شاء الله، كي الجهاز الفني والجهاز واللاعبين ان شاء الله كي متحمسين البطوله. ايوا مولاي، انتم بعد كنا تجيو بعد خرصوا ما هاو او تركنا عندنا هون بعد ما شاء الله حتخرصوا مع عارفان هاو ناس بعد انترماتهم كافيتهم محل شك عنا هاو اللي يمشي اللي يعدلوا لنا شيء واللي يجيبوا لنا بعد ان شاء الله الكاس الافريقي ان شاء الله. والله حقيقه هم يبدو انهم بعد ما شاء الله في افضل حالاتهم، راضي عنهم لا لي يعدلوا بطولة جيدة، راضي عنهم ما هم اللي له خيبوا امالكم دور لا يمشوا بعيد، راضي عنهم دور يتخطوا دور المجموعات، لما دور يتخطوا دور المجموعات، دور الثاني بعد اكيد عنه دور يمشي. عندهم مباراتين وديين كونتر بنين وواحدة كونتر مدغشقر اظن، وهذا ذوك المنتخبات هم اللي حكم اللي يتحاكموا معاهم في كيت مالي، لا حكما كيف تنقولوا كيت بنين هذا، ولا باس بعد دور لا يتخطوا دور المجموعات، دور يقدموا لي بطولة افضل، وان شاء الله يعودهم الحصان الاسود في المجموعة، ويبرزوا اللي اسماء نختاروا دخلوا اسماء الشابة. كان تعرف المنتخب لا بد من اسماء شاب، كان زين فيهم يعيطوا الحسن تقدي ذاك يعود في ميديا والله بعد ويبدون بعد دور لا يقدموا بطولة جيدة باذن الله تعالى ان شاء الله. تبع شاكر عندك تيجي دقيت بلاصتو هون بعد يوم تقدي بلاصتهم هنا اكيد، تقدي وطنشي هذا بلاصتهم هنا تيسير، وما فيش من جوالات عندهم خبره ما تقدي عنده فيزيك، ما عنده فيزيك اللي قاعدين ينزل بها، هم يلودوا للاسماء الخبراء، هو ما شاء الله عنده فيزيك ما قاعدين ينزل في المنتخب. تقدي وطنشي عندهم بلاصه مكانه خاصه، وفم لاعبين مثل بسام مع جاكيتي اساس ان شاء الله يقدموا بطوله جيده ان شاء الله تعالى. شكرا بات مولاي، سمعنا لقيتنا باش سمعناك. اول جوارك منو هذا هو جواري المفضل هم بسام طبعا. بسام واقع. بسام كيف شي قاعد ما شاء الله جوار النكشط كامل والله بسام معاه، وانا بعد ورا بسام لا طنش ورا بسام. مرحبا بك مولاي وخير بك، مرحبا بك. D'abord, je vous remercie de l'opportunité que m'avez apportée. En ce qui concerne les Mourabitoun, je dirais que c'est des élèves. Il ne faut pas que les gens croient qu'ils vont partir et remporter leurs amis la Coupe d'Afrique. C'est notre souhait. Mais nous, on est débutants. On est parti pour apprendre d'abord. Il ne faut pas que les Mauritaniens mettent une pression que les joueurs mauritaniens ne peuvent pas assumer. C'est pour la première fois qu'ils franchissent cette étape, c'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Et c'est d'ailleurs dans des conditions difficiles. Il fallait surtout que les gens se divisent, celui-là celui-là doit venir, celui-là doit venir. Il y a un staff technique qui connaît mieux que nous le football, qui a fait son choix, qui a assumé ses responsabilités, on doit les respecter. Les entraînements, ils s'entraînent comme tout le monde, toutes les équipes perdent.
toutes les équipes gagnent. Il ne faut pas oublier qu'il y a une nation de foot, comme exemple, par exemple, le Brésil qui est une culture de football, qui a perdu sur son terrain de la plus mauvaise des manières, 8-1. Donc nous, il ne faut pas mettre une pression. On sait qu'on est parti pour apprendre, ça c'est d'abord. Et que les gens sachent qu'on est parti pour apprendre. Vous voyez, il y a des gens qui viennent supporter dans les entraînements, il y a les enfants, il y a les femmes. Et tout cela, c'est pour les encourager et les mettre dans des conditions morales où ils peuvent affronter ces équipes. Et surtout, c'est ce que j'ai. Ok, merci Tango. اسمي ماما موسى. ماما موسى. ماما انت جاي يوم اللي تخرسي مرابطون او تركتنا هون. شنو قالوا شو اللي تقول منهم؟ نقول عن املنا فيهم كبير، خصوصا عنهم بادئين من الصفر. يعني ظرك عادوا مرحله نحتسب ونحن علينا نقدروا نفتخروا فيهم في كل بلاصه. بدايه من كالفيكاسيونهم في هذا مع ماتشهم مع بوستوانا اللي كالفياو فيه، ونحن هم اللي دايرين فيهم املنا لانهم ونحتسبوا عنهم اللي شيء كامل قدموه لنا نحن متقبلينه، لان نحن نعرفهم. انا اصلا ما عندي اهتمام بالكره، قد نراقبهم عن بعد، نعرف منين كانوا يلعبوا، البلايص اللي كانوا فيهم، نعرف عنهم جايين من الاحياء الشعبيه، نعرف البلايص اللي كانوا يلعبوا فيهم. ما فهم تيرينات، فهم يلعبوا في التراب، يدقوهم لباش، يخبطوهم لحجار، ما عنهم يلحقوا ذي المرحله هون، يستحقوا على انهم يلحقوها. ونحن املنا فيهم كبير، نعرف عنهم ينقصوا كوب دافريكا على الاقل ما يقبلوه بعد يمثلونا فهم تمثيل زين ان شاء الله. ونحن قاراشين عنهم لا يقبلوه لانهم فتبارك الله فيهم واحدين مقتدرين ويقدروا يعدلوا ذا كامل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ميمونه. مرحبا بك. ماما ياسر مرحبا ماما. انت اخويا شحال؟ لاباس. شنو قال لك؟ اسمه مختار. مختار انت اليوم جاي تخلص مرابطون؟ ها؟ جاي تسيبوت المرابطون؟ شو تقول لنا منهم؟ هم من ذيك الساعة ترى حققنا هذا الحلم، حققنا نحن نضرب كوب افريقيا يلحقونا ديمي فينال، كارديف فينال، فينال كاع يقبلوا ان شاء الله. لو يلحقوهم في ديمي فينال ولا كارديف فينال ان شاء الله، ان شاء الله يجيبوا لنا كاس مولي ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك بخير مختار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ اسمكم شنو؟ مولد مختار. مولد مختار. مولد اليوم شنو تقولنا للمرابطون؟ المرابطون ان شاء الله راعينا نحن ان شاء الله كاملين من وراهم ان شاء الله، نشجعوهم نضربوا. كان نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله بكاس افريقيا، هاي اول مرة ان شاء الله في التاريخ نضرب ان شاء الله نحققوا ان شاء الله امال ان شاء الله. ان شاء الله. اول مرة يقيسوا كاس الافريقيا. انت شاك عن اللي تقولنا عن المرابط واللي يمشوا عن البات شغلوا الى وذاك في الوقت عندنا شفنا بات شفنا عن هاو تركتنا هاو ما شاء الله انترماهم كابت ومغر. ايش اللي تقولنا عن هاو اللي انترما عدلوا انت هاي اللي عندهم اللي يقيسوا بيمشوا كاس افريقيا ان شاء الله. مرابطون ان شاء الله نقيسوا كاس افريقيا دار حقه ان شاء الله. ان شاء الله نتيجه ما شاء الله توفق ان شاء الله، الجميع شجعنا كاملين. نحن ان شاء الله دائما ان شاء الله من وراء المرابطين. عرف المرابطون ان شاء الله حسب تاهلهم هذا دار ان شاء الله يحققوا شيء، حسب حصص تدريبيه اللي عدلوا ما شاء الله. شاهدنا ما شاء الله جميع اللاعبين ما شاء الله ان شاء الله، نحن دايرين فيهم لو كونفيونس ما شاء الله، ونثيقوا مولي فيهم انا قد يحققوا لنا ان شاء الله امال ان شاء الله. مرحبا بك مختار. خير بك. ميرسي. السلام عليكم فرير. وعليكم السلام فرير. شنو nekk? maa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm. tur bi lan la? Amadou. waaw Amadou yow en tant que jeune en tant que doomu Mauritanie nga ñëw daay yaa chaque fois da ngay ñëw di stan sunu ndaw yi ñu yor nii ñi xamante suñuy stagiaire sax lay wax parce que ñoo ngi dem fi nga xamante ni c'est la première fois ñu fay dem demuñu pour indi coupe sax mais duñ dem juste pour xam li fa ni ko gars yi di dundee ak ni ko gars yi di jouer. yow sa xalaat nu bëggoon wax nu sa xalaat ci Mourabitouni tey jii. Avant tout, merci pour cette initiative. Je vis avec un joueur d'abord, parce que Bakary c'est mon frère, et puis je vis ce qu'il a vécu sur qualification, parce que l'on depuis tout petit, et puis il a fait partie comme Chilol, quoi. Donc chaque jour nous c'est un jeune qui est très engagé, et puis les jeunes Mauritaniens sont engagés pour ça, et puis comme Mousmaka Yakar, Mousmaka Yakar, Mauritanie des qualifiés Coupe d'Afrique, donc c'est demain dans mes santé. Même si c'est quelque chose, c'est la première fois, je vais me et puis je vais gagner, Inch'Allah. Je suis confiant que je vais gagner, en fait. C'est un rêve qui est devenu réalité. Je vais continuer à liguer, et puis voilà.
waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga moom booy soog am dem moom macha allah dañu bañ leen teg kon pression rek ñu bañ leen teg fitna bi nga xamante ñu bàyyi leen ñu dem ñu xamante ni ñoom mënuñ dem ñu bañ leen ñu dem naan ay dañuy indi coupe mais ñu bàyyi leen ñu dem ak seen xalaat ñu joué ñu xam ni kon ñoom bu ñu demee ak bu ñu àndee ak ñoom rek jox leen xol yeeg xëtër yeeg lépp bu neexee yàlla daañu defal différence indi ñu coupe bu neexee yàlla. Surtout là, c'est très important. Il faut Mauritanie comme c'est pas, ils n'ont pas une grande équipe. Ils ont une équipe qui est jeune et puis l'équipe de Fodogam de débuter si Canby et puis c'est pas comme une équipe comme la Tunisie ou l'Angola ou le Mali. C'est une équipe qui est pour la première fois une Coupe d'Afrique. Donc la Tunisie a une expérience, Angola a une expérience, Mali a une expérience. Mais c'est juste de les encourager. Peu importe ce qui se passe là-bas, il faut être fier de l'équipe quand même. Parce que d'abord, qualification au donc c'est une rêve qui est devenue réelle. Donc, alhamdulillah pour l'or d'abord. Pour la première fois, alhamdulillah. Après, le destin, on saura comme le destin, c'est qui nous réserve après quoi. Mais pour l'or, c'est très important. Il faut nous ramener, c'est une équipe qui est jeune. C'est pour la première fois une Coupe d'Afrique. C'est pas comme le Brésil ou je sais pas, l'Angleterre. Ils ont une équipe qui est jeune, surtout l'or. Il faut nous tenir ramener. Ils n'ont pas une grande équipe. Ils ont une équipe qui est en phase d'apprentissage. Avec les femmes, on saura l'union en fait. Surtout là. Ok, merci frère. Ma daanaka ni nga waxee yow dafa mel ne xam comprendre nga bu baax équipe bi ndax ma nga jotee ñëw li nga jot a jàngat yëpp xam nga bu baax te bu ko ñëpp a jàppee comme ni nga jàppale bu neexee yàlla xëy na suñu équipe bi defal nu seen kéetulaay kàttan indi luñ li nga xamante ni moom nañu yaakaar muy Coupe d'Afrique bi bu neexee yàlla. Ok, merci beaucoup. Bon, stade ça va Miyidum. Kadi machallah jouru di kadi minji sont bien physiquement machallah. Pour l'instant oui, espérons qu'on va continuer à kadi en bonne compétition inchallah. Kadi on voit que notre équipe est déjà prête. Donc on va dire confiance. Kadi inchallah kadi ben garder un trophée au kadi inchallah. Kadi rien n'est impossible quoi. Inchallah. waaw comme ni ko Djibi waxee rek Djibi nee na rien n'est impossible kon ñu jàpp ne rien n'est impossible rek ñu sax suñu ndaw yi noonu am nañu capacité boo xamante ni tey ji bu ñu demee dinañu indil Coupe d'Afrique bi donc Djibi ñu ngi lay jaajëfal bu baax naan la bonne chance aussi pour mu rabi jëm bi. Asalaamaaleykum. Salam, vous allez bien? Ça va, je vais bien et vous? Ça va. Le nom c'est quoi? Ousseynou Diallo. Ousseynou Diallo. Ok, Monsieur Diallo. Donc, Monsieur Diallo, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous avez constaté d'après l'entraînement d'aujourd'hui de Mourabitoun. Bon, je suis venu un peu en retard, mais ce que je vis, que les joueurs sont prêts. On a des bons joueurs comme Adam Alba, Bessan, Ousmane Diakité, tant d'autres. Donc, je pense que dans le collectif, on est bon. Donc il faut toujours rester dans le collectif, même si on a des joueurs qui peuvent tout le temps faire une bonne, je sais pas, en termes de match. Et aussi dans le temps, ils vont toujours bien finir les actions aussi. Mais bon, il faut toujours jouer dans le comme une seule équipe. Bon, sinon on va se perdre dans les matchs, mais quand on joue en équipe, on va gagner, ça c'est sûr. Ok, Monsieur Diallo, donc merci beaucoup pour cette belle intervention que vous venez de faire au niveau des Mourabitoun. Donc on va dire juste bonne chance aux Mourabitoun et que Dieu soit avec eux, Inch'Allah. Ouais. Ok, merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci. tey jii ñëw nañu stade gis nañu sunu Mourabitoun tey li ñu indil entraînement bi ñu indil daanaka ak sunu supporters yi ñi wax nañu ci rafet ak wax nañu seen xalaat donc maa ngi jaajëfal tamit sama groupe di jaajëfal sama caméraman bi Djibril.
صفى الحكم ننسى حجم الخصم فارقنا يتقدم والعالم عنه يتكلم قولوا 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 معايا قولوا عنه رايا صفى الحكم ننسى حجم الخصم فارقنا يتقدم Ramène ton équipe, ramène ton pays. On va les Fimbo, y'a de shit arrive. Tu marques le but et nous on égalise. Terrain est quadrillé, on le balise. On te fait shooter comme le Titanic.